Sir. Tama no? 14 5G. 14 5G, purple. 256 purple. Sir, okay ka na sa purple ah. Purple. Anong purple? Purple, yung kulay. Yan Ito. lang, balas. Hindi na magre-reply. Okay na sir. Nanatrasan to. Isa na po. Ay, ito na. Saglit lang. Ay, nabuksan ko na. Sana sir. Kahit anong kulay naman doon. Ay, opo sir. Yung makulit. Sir, yung LCD Ah, na kahit hindi ano. naman naka-replace na. Check na lang sir, scratch tense damage. Ano ko video? Para Sige sir. Ikaw, battery, si Kusing nagpalit. Bigyan mo na. Okay. 45 watts. Kaya pinanta natin battery yun. Purple. Oh, madali si sir eh, no? Kaya natin ma-offer na 45. May case na yan sir, tsaka protector. Pag gusto niya hydrogel sir, or ano, putan na lang siya sir. Kasi pag pinadala ko sa head, is ma-check din. Okay lang, wala na nagbigay na sa akin. Iba.